हाय नी तेरे हैप्पी बर्थडे ते हाय नी तेनू हैप्पी बर्थडे नी हाय नी तेरे हैप्पी बर्थडे ते हाय नी तेनू हैप्पी बर्थडे नी कह के देना 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 सूट तेनू पटियाला शाही सोहणीए लेके देना सूट तेनू पटियाला शाही सोहणीए लेके देना कोई सरप्राइज जिहा गिफ्ट देण दा आइडिया बड़ा पुराना फिर मूड बनाया दस दिया तैनू लैके किथे जाना हाय नी तैनू डिनर कराउण वेले हाय नी 5 तारा होटल च हाय नी तैनू डिनर कराउण वेले Happy birthday 5 तारा होटल च Happy birthday लेके देना 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 सूट तेनू पटियाला शाही सोहणीए लेके देना सूट तेनू पटियाला शाही सोहणीए लेके देना হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। আরে কাঁদতেছি কেন? এই সে যিশু, ঠিক আছে, কে কে যিশু নাম দেওয়া আছে আমাদের বন্ধু এই সে। আরে হাত তো করতে কেন? তো গাইস দেখো কি দিয়েছে, দেখো মোমবাতি নেই, ঠিক আছে, লাস্টে বিড়ি দিয়ে মোমবাতি করছে। আমাদের বন্ধু এত টান পড়ে গেছে, ঠিক আছে। হ্যাপি বার্থডে, সবাই হাততালি দাও, হাততালি 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 দাও, হাততালি দাও। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে। দেখো ওই ডিম সবার মাথায় ফাটানো হবে, ঠিক আছে, এখানে কিছু নিয়ে ডিম ফাটানো হবে। এই অবধি আমাদের ব্লগ।